थाने 16 अक्टोबर केंद्र हापांगनि सामखानाय रकनि बागै तैबो 3% DA कबलां खायानि बागैनो कशिमुं नाहारका केंद्र मन्त्रि सभा आबनि बागैनो केंद्र हापांगनि सामखानाय रक बाय हास्ते सरकारि सामखानाय रकनि DA थांगै बासाका 28% फियाबा हास्तेनि सामखानाय रक नायतंखा हापांनि बखाक्ति आ DA रक किसा कमिरुइ द मानो हनै आ DA नोतै कर्मचारी महलो कक बांलाय तंखा बिसिंगो आबनि कसार माजारो तांसालो कक थुमथुमनि बसकांगो हास्ते हापांनि सामखानाय रकनो DA रदानोतै न काइसा सामुंनो मोन्त्रि okra साकलायख्या पार्टी मुनोतै कक सालाय तंखा आ सालो मोन्त्रि okra तेबो साकलायख्या ताबसुक जरा जत कक साइमान ग्लाक तांगै हनके हास्ते हापां ताबसुक जरा 23% DA रेखा आबनि उलफानो ताबो केंद्र सामखानाय रक बाय हास्तेनि सामखानाय रकनि DA गोबां अंगै बासाका 28%। প্রত্যেকই রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যে একটা কৌতূহল কবে নাগাদ দিয়ে দেওয়া হবে, মানে এই বিষয়টা নিয়ে কি চিন্তা ভাবনা? এই বিষয়ে আমাদের কথাবার্তা চলছে, নিশ্চয়ই বিষয়টা আমরা কবে নাগাদ পেতে পারি এরকম বলা যাবে না, আমরা চর্চা করি তারপর চিন্তা। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরাং।